लाइथांनि सालखिसा सिगां तिफ्रा मथनि बोखाक्तुइ जुदा जुदा ब्लक प्रेसिडेन्टनि मुं साख्लायजोबनि हास्ते गोनांगै अबाहायकिनो 26 आश्रामबारिनि तिफ्रा मथा ब्लक कमिटिनि कताल प्रेसिडेन्टनि मुं साख्लायजोबनि बरम गोनां खकेस देबरमानो अबाहायकिनो तिफ्रा मथा आश्रामबारिनि लुवाजंबाय कताल ब्लक प्रेसिडेन्ट लामसोपान्दा ख्लायजाका तिनि स्रांसालो आसालनि पान्दबो थांगे माजाका हास्तेनि केपेंनि बदलनि आदं एबा 26 आश्रामबारि आमसिनि एमएलए अनिमेश देबरमा माजाका इएम अनंत देबरमा खबै तिफ्रा मथानि आश्रामबारि जुदा जुदा आदं रक Dari sini Presiden sekarang Lamsoklaikha Presidentno boram lipure जों पालखैया पाखुरबै Lamsoklaikha हालायानो Taya asuk fainan bagi koijawo hanya hai district committee ni YTF ni secretary sini Hello. Bini ya kalau asuk tayo. Pray, ini ada bosor kasih. Sini Ashrambarini Tipramotha Block Committee ni President, Kwtal President Macang Khokes Debormano Lamjak Subung Panda, Ebong Sini the Kacham Block President Macang Omid Debormano Farewell Dimani Panda, Borok Khorong Ninono Zeng Borong Samung Nibagi Bongno encouragement Klainan bagi sini warriors of Haika, sini Yem Tongo, sini zonal ni chairman, district ni president of Salphaija, agami din lai thangnai sal ni slaifan utebo karak klai, sini সংগঠন primary committee, regional committee এবং block committee no kaham klai Klainan bagi, porno sungkop kesar laike, sini lai thangnai president belai kam kaham theke bini samungni bagino 26 Ashrambarini kendro जों प्राय 18,500 vote lead reman khai it is only leading margin ADC election obo bono nukha besapuru khub kaham no bo samung tan chini tabugi je Kwtal president bobo podo korifano azora সংগঠননি বেলাই সামুং কাহাম তাঙ্গা মহারাজ বনো কাহাম সামুং তাঙ্গানো ও আসানারাগিনো Kwtal প্রেসিডেন্ট দংকা প্রেসিডেন্ট নো সামুং তাংরিনানি তো जों जरा मारनाय दिन बागिन तिनि लामजाक सुबि दिन उपरो आबार जारि